Pozdrav Raja, danas ću da vam predstavim svog BMW E30 koji je kod nas popularno zvan kocka, pa ću vam malo detaljno objasniti šta je sve rađeno na autu. Spoiler prednji, to je BBS sa originalnim novim helomaglenkama i stavljeni su tamni žmigaci, farovi od novije tipe sa sočivima i ubačeni su ovi krstići koje sam ja ubacivao da bi farovi bili tamni i ovdje je ofarbano samo ovo sjenilo, nešto posebno. Stavljene su felge BBS, naravno replike, jer originalne nisam uspio naći u ovim dimenzijama nigdje, pa sam kupio nove ove replike koje su jako dobre. Kod mene su već 4 godine. Ovo sam ja sve radio, farbao znači ove šarafčiće i ovaj poklopac u crveno-bijelo kombinaciju i felge u bijelo koji izgledaju po mene super i poliran je falc, mada je danas malo prljav, dosta prljav. Što se tiče prednjeg trapa, stavljanje, samo da vidimo koliko ćete moći vidjeti tu, prednji, tu smo već stavili stubove prednje od 2.5 51 mm sa prednjim ovim senzorima za ABS i naprijed su, ne znam samo koliko ćete moći vidjeti unutra, bušeni diskovi. Samo da vidimo, vidi se tu jedna mala rupica, ovdje bi se trebalo vidjeti, to je malo teže sad kroz ove felge da se vidi, ali vidjet će se na zimskim. Stavljene su to i od 2.5 su stavljene čeljusti, mada su one po meni iste kao i na 2.0. Prednja balans štanga je stavljena deblja, 22 mm, u odnosu na tvorničku koja je dolazila 20 mm. Opruge su stavljene HR, sve 4, i prednje i zadnje, koje su se jako dobro pokazale. Što se tiče zadnjeg trapa, stavljen je od 325iX koji je za 1,5 cm širi od standardnog. Isto su diskovi naravno nazad stavljeni, pošto originalni dođu do oboši. I ovi isto imaju na sebi senzore, što je jako bitno, zbog čega su stavljene, da bi mogli ugraditi ABS. Tako da sad imamo na sva 4 točka senzore za ABS, stavljene su i polosovine. Hoćete li vidjeti ovdje? Stavljene su i polosovine od ovog originalnog X-a. Što se tiče zadnjeg diferencijala, on je stavljen 4:10 trenutno, odnos pošto mi se najbolje pokazao. Evo tu se vidi i balans štanga zadnja koja je postavljena, ona je tanja, ona od 12 mm i na auto je bio šper diferencijal 3.25 koji je bio jako dugačak, pa mi se nije sviđao, pa sam ga skinuo, stavio sam 4.10, ali ćemo taj šper 3.25 prebacivati u kućište 3.91 koje je, što se tiče unutrašnjosti, kompletna je presvučena i rađena je, ovo je sve ručno rađeno, šivano. Također sicevi su bili u njoj originalni, ovi su stavljeni iz M-Tehnika u koje sam ja ugradio još i grijače, tako da imaju i na sjedištu i na naslonu ovdje grijače. Stavljen je crni tepih koji je malo sad prljav, nije usano. Što se tiče salata standardnije, ovdje nešto posebno, ovdje imamo odnos zraka i goriva, grijače, ventilator, napon i to je to. Što se tiče motora, pa ćemo i njega da pogledamo. Vidite, nazad je sve rađeno. Što se tiče motora, on je standardni M20, B20. Ovo zanemarite, ovo treba otkinuti, što sam zaboravio. Usna grana je rađena, proširena je. Za sada je leptir stavljen od 2.0 originalni, ali iće tu od 2.5. Najveći mi je problem ovo crijevo. Sad da napravim, da bude sve, da to izgleda kao da je originalno, da nije ništa rađeno.
Što se tiče ABS-a, tu je sva instalacija provedena. Evo je, to je nova instalacija, sva kompletna. Ovdje su za senzore štekeri. Ovdje je šteker glavni od što će ići na ABS pumpu koja će se nalaziti tu, koja će biti stavljena. Mjenjač je stavljen od 2.5, Getrag 260. Što se tiče auspuha, da vidite tu, on je kompletan stavljen nov od 2.3, od glave motora do kraja idu dvije cijevi, znači izlaz i ulaz sve je dvije cijevi, srednji lanac i zadnji. Dizne su stavljene ovdje, od 2.3, stavljena su sva nova crijeva, novi visko, novi hladnjak, novi mali hladnjak. Evo da vam malo pokažem iz daljine kako taj spoiler BBS izgleda. Ovdje dole ima jedan mali udarac, ali ni čudo koliko je auto nisko. Uvijek se negdje zapne sa tim spoilerom, pa ga stalno moram popravljati malo. Da, zaboravio sam napomenuti da su stavljeni ovi vjetrobrani koji jako dobro dođu. Evo, snimit ćemo jedno paljenje. Iako nema čaka, auto sasvim savršeno radi. Pogotovo kad uzmete u obzir da je auto 37 godina. To je to, društvo, pa se vidimo u sljedećem videu.